नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची अक्टोबर मास 10 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आंबडाली बड़साही मयूरभंज रे। आजिर नाटक ईश्वर आला तेरो नाम। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी पिंगुआ ढेंकानाल रे। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी बुढ़ा कंटा हीराकुद संबलपुर रे। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार शेष रजनी सिंधल तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक धर्मर हेब जय। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी बक्सी बारीगाँ यात्रा कमिटी केन्दुझर। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कुंवरपुर रसालपुर बालेश्वर। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी टिंकीबिरी देवगढ़ रे। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बांकी कटक रे। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी साउरिया गुरुड़ी झाटिया आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बघेईपुर बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक अधा रहीगला आम कहानी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी नुनुहाड़ पाटणागढ़ बलांगीर। आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी ब्राह्मणीपाल केन्दुझर रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी आकुल गजलक्ष्मी पूजा कमिटी तेलकोई केन्दुझर। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पद्मपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तते। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बेतड़ा जामुझाड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी अयर रघुनाथपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी महिषापाट ढेंकानाल रे। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कबाट बंध बणिया साई खेल पड़िया जाजपुर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आयतन राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जेम्स बॉन्ड। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अतुल बाबूंको पड़िया उदुला मयूरभंज रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी
କୂଳ ସମିତଙ୍ଗା କିଶୋର ନଗର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ନା ଲୁହ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜାମୁଝାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପୁଟୁଣିଆ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ରଘୁନାଥପୁର ପାଟଣା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରାଣୀଗଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବାମିବାରୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଔଖମା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ରାଇକଳା କୋଇଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବୋରପାଳ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରାଣୀପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଯଶୀପୁର ରୋଗୁଡ଼ି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଭାଲିଆଡିହା କୁଳିଅଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଡ଼ବଣା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ସଜନୀ ନୁହେଁ ସେ କନିଆ ରାଣୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଲୁଣିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କପ୍ତିପଦା ନୂଆସାହି ସୁସୁଡ଼ିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପଳସା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଭଳବେଢ଼ା ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆରପଟା ପାଳସା ଭୀମଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ହାତୀସାହି କନେଇବନ୍ଧ ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଡାଙ୍ଗ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନରଣଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବସନ୍ତପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍।
एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।